Board exam Roman script by answer Rwjakya Honkhe Haste Gwnangwi Chwngnai Horjwlai Aboni bagui TBS ni chairman onodai khlaijaknai Roman script ni sanmungo phasalo TBS ni chairman ni thani deputation ni thangmani jorao abo haino damrok mungrukha RSKC ni achukhang bikas rai deborma Board exam Roman script by Shikheno FIR khlaijaknai hinai TBS ni board chairman Gwnangwi Chaudhary shawo hinai Haste ni kaisa newspaper ro koktuma ongkhormani party mungnotiyei Haste Gwnangwi no sajak ufla kafla o party mungno sejawai sangrong salo TBS ni chairman Gwnangwi Chaudhary ni thani TSU te TISF deputation to mani yagulo phasala haino hai Roman script by no board exam o answer sui rijaknai question bungsanai TBS ni chairman Gwnangwi Chaudhary ni thani deputation ya farka Roman script for ko group joba motha Puila bakakno TBS ni chairman Gwnangwi Chaudhary ni thani memorandum blaya fari rekha RSKC ni achukhang bikas rai deborma manjakha Roman script for kokrok chobamo thani convener advocate Mintu deborma RSKC ni adong Sunil deborma tei Otul deborma paithago Chini Khorang bai kok sanani thangai RSKC ni achukhang bikas rai deborma saka board exam Roman script by answer soi Rwjakya Honkhe Haste Gwnangwi Chwngnai Horjwlai aboni bagai TBS ni chairman nono dai khlaijaknai hinai Let them exercise their freedom of choice. This is we are not against Bengali script. Honkhe phai Chwngnai no hai tini oro RSKC ni joto members of phai tini TBS ni president phai malai phai tai wese memorandum ya farka o Roman script ni issue no tai phai sang sar bikas ani bukhak saiman lai nei bongni tini ni kok lamrok bhai salai ka tai busang jora bum tai step rok na jang o issue no tai nadi chungtini oro TBS yo je memorandum rena phaika o memorandum rimani uklogo koita karon to modo Number 1 karon to je Roman script no implement khalana bage abo to chini sagani simne chung abnati samung tangai to Number 2 karon hanga kai salni sekang prodedi kolamo kaisa khobor nokhojak je TBC ni chairman 29 tarigo meeting call khlaiye phungo waisa meeting achukha sarigo waisa meeting achukha bon bini khukbano bosaka je phung phaijung hangai 4ta district tai Sarik Pachima Tai Cheta district, total 8 district ni je examination center in charge tungo. Baronotoi bo meeting achukha. Kai portibadi kolamo je khobor nokman kai o meeting o bo in charge rogno hai hini saka je noroni aroni simi Roman script be suija kono answer sheet sopai ka kai nongni against action na jangnai tai norok O Roman script by je answer sheet suinai bong against FIR ma khlainai tabo jung sungka nung domtikle instruction rimeya nung saboba eka bosaka na ang amtikno kok masa samaje kari hini nai bo gosi liya eka saka chung jenadi nung tamo saka saya aboni ni byapar kintu taklai Roman script by porkharinani thangoi kono chara jodi kaso jaka hangkai chungki no yakaya nung FIR khate khalkhlai chungkai khlainai je chhatro rokno kaso nai o teacher ni against chung FIR khlainai chung yakaya hangkai bonotai bosaka je Roman script je naimani abo tabuni simiya 1967 simini nai phaijak tabuni cerero Bangla script sini laya kabangma cerai tongo borok tamklai Bangla script porikha rinai ba inge borno Roman script baino borok porikha mari nai inge bosawan ro ngokri infrastructure kori hinge angsaka sab sano na infrastructure kori je teacher ro asu den script nai unko paper nai pheka borok English be suja paper nokai pori manglak deba borok English pori deba kok semaliya siringjang thangka inge angsaka abo dhanai banai chole gelak ছাত্র রক বনি যে মজুং তুই স্ক্রিপ্ট পেপার আনসার রি নাই নরক বাধ্য আপনি ইয়াসং নারি ওকে
हाइने नबनो साइफिका आर अबनि फातारबो जदि थांका हंगाकाय आके त्रिपुरा हरसुंनाय ओ हरसुंमा बागे दाइ नौनो तंनाय हिनि साइदिका बेलाय हामबाय सारनो हाय होते वैसा संबाय जरमान बागे गहान हाय जों चिनि खरांनि मामप्लिओ RSKC नि कन्वेनर हाय केबा चिनि एडवोकेट सार मिन्टु देवरमा जों मालायफिका बेनि खुक्तिबो जों हाय साइमान नाय तिनि TBS नि प्रेसिडेन्ट बबाय मालाय नाय तिनि मेमोरेन्डम रबानि परे ओ इश्यू न तै रोमान स्क्रिप्ट नि ओ कब्र रोमान स्क्रिप्ट नि तै जे इश्यू चल तंमानि अमन तै तिनि कक सालायमान परे ताम हाय बुम हाय रिएक्शन अक मांखा तै प्रेसिडेन्ट नि रिएक्शन अक बाहाय बिन रेस्पॉन्स बुम तै आप क्या साइखना हामबाय चिनि खरां TV चैनल नो जों तिनी RSKC नि काइसा टीम फाइका टीम फाइ चिनि मेमोरेन्डम जों प्रेसिडेन्ट TBS नो जों याफरका धनन्जय गौन चौधरी याफरमान यागुलो जों अबवसाका त्रिपुरा राज्यओ जेहेतु ककबरंगतै ताकबो स्क्रिप्ट इश्यूनतै चर्चा से चलि तंखो हा डिबेट चलि तंखो अब प्रॉपर सॉल्यूशन ताकबो फायाखो ओंखाय नों TBS ले बाहायके नों बेंगली ओ सिमेनो नों ककबरक पेपर न सैमानाय होने बाहायके साकाबा प्रश्न जों खायका आमुनि यागुलो जों साका नायदि आनटिल एन्ड अनलेस जतदिन पर्यन्त ककबरक न जे बो लिपि बायसैनाय बो स्क्रिप्ट बायसैनाय सॉल्यूशन फायासाक पर्यन्त नों दुइटा डुएल स्क्रिप्ट बायनो नों एलाउ खाय मातंनाय विशेषके जों प्रेस खायका रोमान स्क्रिप्ट न किन्तु जों साइमनो बरंनि उद्देश्यतामा आमुनि यागुलो जों अमनो साना नायका जे डुएल स्क्रिप्ट रिवरिदि जे चॉइस जे स्टूडेंट चॉइस खेबिनि बो आबो सैनाय जे स्टूडेंट रोमान बेसैनाय बो जदि रोमान बेसैयै 100 मार्क स्कोर खेमानका TBS नि ताम अंको तंबा असुविधा तंबा बांग्ला सैया मुसुंगा बांग्ला बेसैतो बांग्ला बेसै मार्क काहामति सातो स्टूडेंट नि भविष्यत काहामनाय TBS नि बो मखांसं सानाय बरंनि स्टूडेंट काहामकै मार्क सैमान काहानाय आबुनि बागैनो जोंते काइसा कक अ जगह तिसाका जे चिनि मेमोरेन्डम नि याक्तै जे त्रिपुरा राज्यओ जों नुखा त्रिपुरा जे त्रिपुरा बोर्ड नि काइसा रेगुलेशन 2009 बरक सनामका ओ रेगुलेशन न लुसायो हंकाय रोमान स्क्रिप्ट नि बागै एलाउ खाय रिजाक बरक ते काइसा पाली हने भाषा दंगो ओ पालिओ खाय बांग्ला एबा रोमान स्क्रिप्ट नै ऑप्शन नारजाक ngini kok borok khai asuk dini simi demand khai phaimani kok borok khai bo buma ma toini bosaba nang ngo roman script senya ni Rwjakya nini ngo bo jor joborosti khai bangla baini ma senya hini o ke sanani kok borok khai tamo boron language phaikeba nang kok borok Tripura rajyo ni kaisa official language bono borom riwai duita language duita script toni di असुविधा tamba जे जानजाने मुसुंमा सैयानो ते इनफ्रास्ट्राक्चर तो ताबो बरक साना नायो करै हनै किन्तु सिंसिनि मेमोरेन्डम बो जे एनेक्सस रगरिखा कबमा जागाओ निनि एग्जाम रगो रोमान स्क्रिप्ट बायनो क्वेश्चन पेपर रक सापक जागमानि बा सैजागमानि ओ एनेक्सस संग जों बनो याफारि साका नायदि नों प्रेसिडेन्ट त्रिपुरा बोर्ड नों जे कक सामारक इनफ्रास्ट्राक्चर करै हनै ओ इनकोने मेमोरेन्डम जे एनेक्सस तंगवारगो नायमानि परे नों डिसीजन ना हादि ओंगे अबनो जों स्ट्रंगलि साका जेहेतु ककबरक ताबुक बार्निंग इश्यू स्पेशली स्क्रिप्ट नतै बार्निंग इश्यू त्रिपुरा राज्यओ ओंगे हरो याग रेवै लाभ करै याग खामनाय ब्ले पाइथाको जों अबनो रिक्वेस्ट खायका एग्जाम अंगनानि तै बिसि दिन करिखा आहाय दबा मात्र तै रमदि TBS नि कयेक दिन तंसि अंगनानि ओंगे CBSE बो माहायके एग्जाम अंगनाय ओंगे ताबुक बसि स्क्रिप्ट इश्यू नतै स्टूडेंट रक वाना लाइजाखो किरि लाइजाखो हंगाबा बरक बुफ्रु प्रिपेरेशन खायजनाय बुफ्रु परीक्षा रिसनाय आबोनि बागै ओ एग्जाम बस कांगरगो नरक अबाहाय गन्डगोल खायावै कक बरकनो जानजाने मुसुंतै स्क्रिप्ट बायनो सैनानि बागै एलाउ खायरे देहने जों बनो मेमोरेन्डम रे रिक्वेस्ट खालाया न्यूज़पेपर सिजाकमानि कक्तमा अबो बेबाक न ताताल हनै शाखा TBS नि चेयरमैन धनन्जय गौन चौधरी फियाबा रोमान स्क्रिप्ट बाय आंसर सिका हनके पेपर चेक खलायथानि जिंजालो खलायनाय फोरोंनाय रक हनै शाखा TBS नि चेयरमैन धनन्जय गौन चौधरी विकास राय देवबर्मा मिंटू देवबर्मा कन्वेनर RSKC सुनील देवबर्मा मेंबर अतुल देवबर्मा
জিএস চারজন এসেছিলেন। এদের বক্তব্য ছিল যে এবার 2024 যারা মাধ্যমিক এবং 12 পরীক্ষা দেবে এই স্টুডেন্টদের বাংলা হরফে লেখার জন্য যেটা আপনি বলেছেন সেটা প্রথমত আমরা একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। পত্রিকায় স্থানীয় একটা পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে, আপনি নাকি বলেছেন যারা বাংলা হরফ ছাড়া অন্য হরফ ব্যবহার করবে ওদের এগেইনস্টে থানায় এফআইআর করতে হবে। তো কথাটা একেবারে পুরোপুরি ডাহা মিথ্যে একটা কথা। কি করে একটা পত্রিকা বানায় দায়িত্ব তাদের থাকা উচিত এই ধরনের খবর ছাপাতে পারে আমার অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। আমি এটা তাদের বললাম যে এটাকে বিশ্বাস করুন, এর প্রতিবাদ করতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে এই ধরনের খবরের, এগুলো অত্যন্ত মিথ্যে কথা। আমি ওদের বললাম যে বাংলা হরফ ছাড়া অন্য হরফে যদি লেখা হয় আমাদের কিছু লিমিটেশন আছে। ওরা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে আমাদের বললেন যে আপনারা বাংলা হরফ এবং রোমান হরফ দুই ভাষাতে যারা পরীক্ষা দিতে চায় আপনারা তাদের স্বাধীনতা দিন যে দুই হরফে যেন পরীক্ষা দিতে চায়। তো আমি তখন বললাম যে আমার এখন যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, পরিকাঠামো আছে, রোমান হরফে পরীক্ষা দিলে হয়তো ঠিকমতো আমি ছেলেদের খাতা কি বলা যায় মূল্যায়ন করতে পারবো না। তখন ওরা বললেন যে শিক্ষা দপ্তরে শিক্ষক আছে, আমাদের লিস্টও আছে, এগুলো ওদের বক্তব্য বিভিন্ন কিছু বলেছেন। আরও অন্য কয়েকটা ভাষা দেখিয়ে বলছেন মিজো ভাষা বা অন্য কিছু। ওরা যদি রোমান হরফে দিতে পারে আমাদের কেন দেবে না? তো আমি এই ব্যাপারে আমাদের সম্মানিত মন্ত্রী মহোদয়ের কাছেও তাদের বক্তব্য এগুলো সব তুলে ধরার চেষ্টা করব বলেছি। তারপর যা সিদ্ধান্ত হয় সেভাবে আমরা একটা নোটিফিকেশান করার কথা ভাবছি এর মধ্যে, পরীক্ষার আগে আর কি। তো দেখা যাক কী সিদ্ধান্তে আসতে পারি। স্যার, গত বছরগুলোতে যারা যার ইচ্ছা মতো পরীক্ষা দিয়েছে, এবার কেন এভাবে প্রশ্ন হচ্ছে? গত বছরে আমি যতটুকু জেনেছি, গত বছর যখন নাকি পরীক্ষা হয় খাতা দেখা হয় তখন আমি ছিলাম না, গণ্ডগোল হয়েছিল। এবং এটা আমি জানি গত বছর পরীক্ষার পরে একটা তদন্ত কমিশন গঠন করতে হয়েছিল ওইখানে বিভিন্ন গণ্ডগোলের জন্য। কোথায় গণ্ডগোল হয়েছে কী ব্যাপার, গত বছর খুব সম্ভবত যারা ককবরক ভাষার যারা ছাত্রছাত্রী ছিল ওরা যারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিয়েছে ওদের বোধহয় বলা হয়েছিল যে বোর্ডের ঐতিহ্য অনুসারে 1986 কি কোন সাল থেকে যখন থেকে ককবরক ভাষায় পরীক্ষা দিচ্ছে তখন থেকে বাংলা হরফেই লিখে যাচ্ছে, রোমান হরফ নয়। কাজেই রোমান হরফেই তোমরা এটা বন্ধ করো, বাংলা হরফে পরীক্ষা দাও, এমন বলা হয়েছিল। এই নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছে, অনেক কিছু আছে। তো এক্ষুনি এইবার আমি যতটুকু খবর নিয়েছি আমাদের বোর্ডের পরিকাঠামো বাংলায় পরীক্ষা বাংলা হরফে যদি লিখে ককবরক ভাষায় সব ঠিক আছে, কিন্তু এক্ষুনি ওরা ডেপুটেশন দিলেন বিভিন্ন কিছু এক্সাম্পল তুলিয়ে সব কিছু ধরে বললেন যে আপনারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিলেও হরফে লিখলেও ককবরক ভাষায় রোমান পরীক্ষা দিয়ে রোমান হরফে লিখলেও আপনারা খাতা মূল্যায়ন করতে পারবেন। তো সেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাথে সম্মানিত মন্ত্রীর সাথে আমি তাদের সাথে কথাবার্তা বলবো। আর আমাদের যে অবস্থা আছে কথাবার্তা বলার পর দেখি ফাইনালি কি করা যায়। আমি ঠিক পরিষ্কার বলতে পারছি না কি করা যায়, এতটুকু শিওর এটা বলতে পারি বাংলা হরফে লিখলে আমার সব ব্যবস্থা আছে ঠিক, রোমান হরফটা কতটুকু পারবো না পারবো কি অবস্থা আছে এই সম্বন্ধে আমি এখনো কিছু পরিষ্কার বলতে পারছি না। Phiaba newspaper ni kok tuma kubuya fano ongthung sakbai thangni kok baino kotor jingsalok raijak tabuk TBS ni chairman Gwnangwi Chaudhary abotai sanani kok korikha Raja Khoraguli ni siminel sonilogyo salchang ni kok thum Chini Khorang